Yes. Let's eat. Ayan. Kain po tayo. See? Ayan. Yan guys. Prepare ko. So, meron tayong noodles dito. Egg. Then, fruit vinegar juice. Ayan. Hi! Boss. My boss. Sabi ng asawa ko, bigyan ko daw yung co-teacher namin na Pinay. Ang dami daw. Okay. Okay. Kain po. Kanyo, may hao-chu da. Hao-chu ma? Masarap daw guys, sabi ng asawa ko.